қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе. рақиби нест ки аз бартарӣ зиёдтар дошта бошад. аз ҳамин сабаб гуфта намешавад ки бо ман финал мебарояд ва ман гуфта наметавонам ки ба финал баромадан метавонам. маҳалли баргузории чемпионати Тоҷикистон дар риштаи куштии озод ва юнону румӣ дар соли 2023. ҳузури беш аз 260 паҳлавон ва муборизаи сахти онҳо барои расидан ба листи бартаринҳои тими миллии куштингирии кишвар чашмгир буд. рушди соҳаи варзиш махсусан намудҳои варзиши олимпӣ дар ҷумҳурӣ мо вақтҳои охир мушоҳида мекунем ки хеле бо суръат пешрафта истодааст ва ин ҳам ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон мебошад ки имрӯзҳо ман аз шумо шоҳиди он будем ки ин толорҳое ки мо дар Тоҷикистон сохта шуданд ва ин мусобиқаҳое ки дар инҷа мегузаранд ин ҳамаш сатҳи байналмилалӣ мебошад. аз ҳамин лиҳоз ман ба боварии комил гуфта метавонам ки дар ҳама намудҳои варзиш махсусан дар намудҳои варзиши намудҳои олимпӣ ғамхориҳо ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хело бараъло мушоҳида мешавад. мусобиқот тибқи қоидаҳои иттиҳодияи ҷаҳонии куштӣ аз рӯи 20 вазн 10 вазн оид ба куштини озод ва 10 вазн оид ба куштини юнону румӣ сурат гирифт. дар рақобатҳо оид ба куштини озод 9 нафар аз Душанбе ва 1 нафар аз вилояти Суғд ғолиб шуданд. дар сабқати куштини юнону румӣ бошад 6 варзишгар аз Душанбе ва 4 намояндаи вилояти Суғд пирӯзӣ ба даст оварданд. зимнан рақобати куштингиронро сармураббии тими миллии куштии озоди кишвар Абдурозиқ Олимов ва меҳмони фахрии мусобиқот барандаи медали нуқраи бозиҳои олимпии Пекин 2008 Юсуф Абдусаломов ки ба Душанбе омадааст назорат мекарданд. Комитаи кор варзиши наздик ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи куштини Тоҷикистон як иқдоми хуб гирифтанд ки дар як толори хуби варзишӣ ки барои гузарондани чемпионат омодагӣ гирифтанд. ин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон барои интихоб намудани дастаи мунтахаб ва чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст дар моҳи март дар Ҳиндустон чемпионати Осиё мешавад. он нафароне ки сазовори ҷои аввал мешаванд ба ин мусобиқа чемпионати Осиё сафарбар мешаванд. ба таври пешдовариҳо муддаиёни асосӣ барои расидан ба нишони тилло ва унвони қаҳрамонӣ варзишкороне буданд ки дар бошгоҳҳои бонуфузи ҷаҳонӣ тамрин мекарданд. дар маҳалли тамрини мусобиқот пеш аз рақобатҳои муқаддамоти бо чанде аз ин муддаиёни асосӣ вохӯрдем. абдулмаҷид кӯдиев озодкори доғистони асл ки тоза ба тими Тоҷикистон даъват шудааст барои муаррифии Тоҷикистон дар рақобатҳои ҷаҳонӣ аввалан бояд аз сади ҳарифони тоҷик дар ин мусобиқот гузарад. Абдулмаҷид Кӯдиев аз Российской Федерации Республики Дагестан, родился в Республике Дагестан в горах в Ахвазском районе. Сейчас нынче выступаю за Республику Таджикистан. Будем бороться уже за другую страну, за Республику Таджикистан. Уже гражданин Таджикистана. Короче, сейчас надо Таджикистан бапеш. Горы, все, люди тоже нормальные, похожие, гостеприимные. Ну, в общем, все понравилось. И все, да, что еще сказать. Все будем показывать, иншаллах, посмотрим. Ну, в первую очередь выиграть чемпионат Таджикистана, потом уже
цели. Азия, мир, Олимпийские игры. Надеемся выиграть олимпийскую медаль. Такие планы пока. абдулмаҷид кӯдиев ҳам дар форми маъмулӣ буд ва кулли ҳарифонро зарбаи фанӣ кард. ҳамакнун ӯ ба сифати чемпиони вазни 65 килограмм барои касби саҳмияи бозиҳои олимпии Париж 2024 талош хоҳад кард. ҳикматулло воҳидов ки пеш аз ин 3 бор шумораи яки вазни 57 килограмм буд, барои 4-умин унвони чемпионӣ омода буд. ҳикматулло давраҳои муқаддамотиро ба осонӣ гузашт ва дар рақобати ниҳоӣ ҳам чандон чолиши бузурге надошт. ба ҳамин тартиб ба 4-умин нишони тилло дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон расид. 4 карат чемпион Тоҷикистон шудум. Ба фикрам чемпионати Тоҷикистон ҳам хеле қиин аст барои Тоҷикистон. мо дар шаҳри Хасавюрти Доғистон ҳамунҷа збор мегузаштем, машқ мекардем. Конкуренсия сахт буд. ҳамунҷа фақат якум мешудам. ягон бор бой надодам Тоҷикистон. ҳама вақт мехостам дар олимпиада мен роҳат гирем. ҳамон қариб 15 сол машқ кардам. баромади баландтарини ман дар Осиё мебошад. ҳаракат мекунем бо олимпики меомадагӣ дар шаҳри Париж худо хоҳад литсензия гирем. ҳаракат мекунем. парчами Тоҷикистонро баранд кунем. муҳаммад икромов, яке дигар аз омӯзишгирифтаҳои мактаби куштии озоди Доғистон, омода ба назар мерасид ва ӯ низ аз унвони қаҳрамонӣ дифоъ кард. чемпионати имсола хеле хуб гузашт. ман ҳамин 4 сол баромад мекунам аз ватани худам Тоҷикистон. 4 сол боз мебиям ҳамин чемпионати республикаи Тоҷикистон. ин сол нағз гузашт чемпионат. участникорам бисёр будан, ҳами Тоҷикистон омадан. куштем нағз гузаштем. хай мо ҳамин ба Доғистон шаҳри Хасавюрт машқ мекунем, збор мегардем. бачаҳои худамон ҳаминҷа машқ мекунанд. ё ки кун гӯштинг соз гузашт, камтар осон. ҳамин мода варзишгароно бисёртар збор гузарондан дар кор, бисёртар мусобиқаҳо раванд. сони гӯштингирон хеле хуб мешаванд.
همین سال گذشته کمتر که نصیبمون نبوده. همش مشقام همین المپیاد روی خط المپیاد همین سال میگیرم. همین مسابقه دا 261 برآمدم. در 6 چمپیونات آسیا، چمپیونات میر لیتسنزان ادبار المپیاد دا میشم. اونجا 50 به تیار میشم روی خط المپیاد رو حرکت میکنم. خیلی بچه‌های ما ختم گرفتگی بسیارش یاش بودن ولی تیار نه. خیلی موز برای میگذارم اینا همینجا 20 بار کمتر تریمف‌هاشون است. فدراسیون ما همین چی ناف شدن دستگیری ها اوج ناز کرده است. پیشروی است. همین ورزش رو ما خیلی تریمف‌ها احساس کنه. انشالله که همین روی خط المپیاد بگیریم هر طرف تاجیکستان وطن ما. مصطفی احمدوف که با اقتدار تمام ظاهر شده بود با بهترین شکل ممکن بر همه حریفان پیروز شد. او نیز از زمره امیدهای المپی برای تیم ملی کشتی آزاد کشور به شمار می رود. اولین بار است همینجا آمدیم مسابقه خیلی زالای زور مقصد همه 100% رحمت برای ارگانیزاتور، رحمت همه یک عوض برای همین تورنیر. همش ناس آمدیم همینجا خیلی رودینا ما خطیم در رودینو باروتسا مقصد برای تاجیکستان باید پرچم تاجیکستان باید داریم در دولت‌های آسیا، در دیگر دولت‌ها، در دیگر مسابقه‌ها. 4 تا رقابت کردم، 4 کس بردم. مقصد همین برای فینال برآمدن یک او ترود نشد مقصد. بعد فینال هم اکاس تیاریش سخت بود. خیر امروز ما بریدیم پگاه او میبرن. اسپورت همینه. بعد چمپیونات تاجیکستان میریم چمپیونات آسیا بعد آزیاتسکی ایگری همین سال میشوه. کوشش میکنم که همین آزیاتسکی ایگری برم. خیلی تیار بودم، تیاری سخت بودم، 100% تیار بودم. من همه تیارن، همه مقصد خیلی شکر میکنم. شکر همینش ما شکر. از کی تصمیم گرفتی که از تیم ملی کشتی آزادی تاجیکستان نمایندگی کنی؟ چی داستان دارد؟ از 2019 باز طرف تاجیکستان گذشتگی هم تاجیکستان خیلی رودینا ما وطن میخوایم تاجیکستان پرچمشو برداریم همه وقت. تاجیکستان و پیش فقط. در این میان برای قهرمان دیگری ما محمد امین عبداللهیف روی دیگری سکه برخورد. با وجود آمادگی و اعتماد عقیده خود محمد امین که قبل از فینال گفته بود همه حریفانم آماده و امیدوارند تطبیق شد.
سال گذشته من در وزن 79 کیلوگرم در چمپیونات جمهوری تاجیکستان سزاوار جای اول گشتم و سال 2023 هم همون خیلی تیاری های خوب دیده برای مسابقه جمهوری تاجیکستان بین بزرگسالان خوب تیاری دیدم و در این مسابقه خود را نشان خواهم داد. سال گذشته برای من خیلی سال خاطرمان بود که در قهرمانی آسیا سزاوار جای دوم گشتم و در قهرمانی جهان جای پنجم و در آذربایجان که گرند پری برگزار گشت در اونجا سزاوار جای اول گشتم و در بین بزرگسالان هم سزاوار جای اول گشتم در چمپیونات تاجیکستان و بین جوانان هم سزاوار جای اول گشتم در همین سال 2022 و این یکمین مسابقه من میباشد در سال 2023 که بین بزرگسالان آغاز میخواهد شد. دیگر سالا در وزن من 8 نفر بود. این سال خیلی خوب شد که از فدراسیون داغستان یوسف عبدالسلام آمد و یغلایف مگمه در وزن 74 کیلوگرم و کودیف عبدالمجید در وزن 65 کیلوگرم. در وزن من حاضر 18 نفر میباشد که سال قبلا 8 نفر بود. خیلی پیشروی شد این سال و فدراسیون ما هم عوض شدن و ما را این سال نصیب باشد دستگیری خواهند کرد. رقیبان من همشون خوب می باشند و رقیبی نیست که از برتری زیادتر داشته باشد. از همین سبب گفتن نمیشد که با من فینال میبره و من گفتن نمیتونم که به فینال برآمدن میتونم برای که ممکن یگان حادثه ها رخ بده. در وزن من رقیبانی خوب هستند از بزرگسالان هستند که رقیبان خوب میباشند. مقصد امروز یگانه است این میباشد که در این سال هم سزاوار جای اول گردم و با راحت با بازی‌های آسیایی که در شهر نیودلهی دولت ایندیا برگزار می‌گردد بین بزرگسالان در آنجا اشتراک نمایم. این یکمین مسابقه من میباشد در سال 2023 که بین بزرگسالان آغاز میخواهد شد. با پرتوفتی او مرا بیدار کرد. Маленьких весах очень крепкие, хорошие ребята. Ну вот чуть в больших весах есть маленькая проблема.